do celular. Não é no meu ouvido, não.
Agora vamos testar para ver se ficou legal. Ah, isso aí, apareceu todas as tabelas. É isso aí, pessoal. Isso abre algumas possibilidades para a gente.
Olá pessoal, agora vamos testar para ver se ficou legal. Isso aí, apareceu todas as tabelas. Olá pessoal, aqui eu vou mostrar que eu já peguei o nome das tabelas, ok? Então agora vamos fazer uma outra coisa mais legal. Eu vou primeiro criar 3 tabelas. Nessas tabelas eu vou pegar uma tabela, será para pegar o nome de cada campo, a outra para pegar a chave das tabelas. Olá pessoal, aqui eu vou mostrar que eu já peguei o nome das tabelas. Vou testar para ver se ficou legal. Play para mostrar a tabela. Agora vamos mostrar a tabela. Olá pessoal, aqui eu vou dar um tab de spray para mostrar a tabela. Olá pessoal, aqui eu vou mostrar que eu já peguei o nome das tabelas, ok? Então agora vamos fazer uma outra coisa mais legal. Eu vou primeiro criar 3 tabelas. Nessas tabelas eu vou pegar uma tabela, será para pegar o nome de cada campo, a outra para pegar a chave de cada tabela e os ligações também, se cada tabela tem ligação com quem. Aí eu botei o nome da tabela, todo campo. Peguei o nome das tabelas, ok? Então agora vamos fazer uma outra coisa mais legal. Eu vou primeiro criar 3 tabelas. Nessas tabelas eu vou pegar uma tabela, será para pegar o nome de cada campo, a outra para pegar a chave de cada tabela e os ligações também, se cada tabela tem ligação com quem. Aí eu botei o nome. Outra coisa mais legal. Eu vou primeiro criar 3 tabelas. Nessas tabelas eu vou pegar uma tabela, será para pegar o nome de cada campo, a outra para pegar a chave de cada campo, a outra para pegar a chave de cada tabela e os ligações também, se cada tabela tem ligação com quem. Aí eu botei o nome da tabela, todo campus. Na segunda tabela
Segunda tabela, o nome vai ser chaves. Segunda tabela, o nome vai ser chaves. A terceira vai ser links. Agora eu vou abrir o código da tabela e vou colocar bem no item. Seleciona a ROM, onde eu vou selecionando a tabela e já vai mostrando o nome de cada item. Nome e vou dar um nlist normal. Agora eu vou dar um for each. String s nome campus of s campus. Então eu vou pegar campus separando por CR. Aqui eu vou fazer uma pergunta. Se N campus for diferente de branco, aí eu vou adicionar uma table add line, o nome da minha tabela table campus e esse nome campus.
Agora eu vou copiar e colar porque a rotina vai ser a mesma para pegar as chaves. Onde tem campos eu mudo para chaves. E onde tem o hlist item eu vou alterar. Para hlist kill. Agora eu vou copiar e vou colar para fazer as ligações. Onde tiver chaves eu vou trocar para ligações. Aqui eu vou alterar para hlist link. Agora vamos testar. Vou primeiro mostrar as tabelas, já apareceu. Cada vez que eu vou clicando em uma tabela, vai aparecer nos campos e baixas e no lado das chaves. Isso aí abre uma grande possibilidade para o nosso desenvolvimento. Então, conforme a ideia do que querem fazer, está aí a dica de como tabela, já apareceu. Cada vez que eu vou clicando em uma tabela, vai aparecer nos campos e baixas e no lado das chaves. Isso aí é
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations.